अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 20 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान को जब कोई कांटा चुभता है या उससे भी कम कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसका दर्जा बुलंद करते हैं या उसका गुनाह मिटा देते हैं। और अब सुर्खियां। मुस्लिम मजहबी नुमाइंदों से जगन की मुलाकात, मसाइल पेश। मौके पर ही जगन ने बेशतर मसाइल हल करने के जारी किए अहकामात। वासर कांग्रेस हुकूमत अक़लियत दोस्त हुकूमत, मुसलमानों की मजमूई तरक्की का जगन ने दिया तयक़ुन। एपी में तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के लिए पोलिंग 16 मार्च को होगी वोटों की गिनती। फिल्म RRR और एलिफेंट विस्परिंग शॉट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड्स, दुनिया भर में हिंदुस्तानी फिल्मों की सताइश। और अब तफसील। एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से एपी के मुस्लिम जमातों के सरबराहों ने मुलाकात की और जगन को रियासत में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पेश किए। मुलाकात करने वालों में तबलीगी जमात, अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस व दीगर जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। जगन से मुलाकात के बाद मजहबी रहनुमाओं ने मीडिया से बात की और कहा कि जगन ने तकरीबन मसाइल को इजलास के दौरान ही हल करने की हिदायत दे दी है। मजहबी रहबरों ने आइंदा इंतखाब में वासर कांग्रेस पार्टी को जिताने की मुसलमानों से अपील की है। ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా తో మీటింగ్ అంటే ఏదో అప్లికేషన్ తీసుకుని మాట్లాడి పంపించేస్తారని అనుకున్నాము. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూర్చున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిని వారు పలకరించి ప్రతి ఒక్కరి సమస్యను తెలుసుకుని డైనమిక్గా అదే సమయంలో దాని పరిష్కారం మీరు ఏం చెప్తారా లేకపోతే మా అధికారులతో సంప్రదించి పరిష్కారం చేస్తారని పరిష్కారాలు చేసేసారు. చాలా వరకు అక్కడికక్కడ స్టేజ్ మీద పరిష్కారాలు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క బాధ తెలుసుకున్నారు. ఎలాగైతే వాగ్దానం చేశారో ఆ వాగ్దానం ప్రకారం ప్రతిదీ పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. నేను మా తరపు నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. उर्दू को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने हुकूमती ज़बान करार दिया और स्कूलों में वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं, वो तमाम के तमाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम मुसलमान भाई बहनों से आज़िज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में हम वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब को भरपूर मेजॉरिटी के साथ फिर दोबारा आंध्र प्रदेश में हुकूमत देंगे। और जो है विजयवाड़ा से जो है हाजियों को भेजने के इंतजामात के बारे में जो ज़मीन अलाट किए हैं उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से हज कमेटी की बिल्डिंग बनाने के बाद जो है मैंने दरख्वास्त दी है जिसको कबूल कर लिया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि जनाब वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन आने से पहले बहुत से मसाइल हल करने का वादा भी किए हैं और हम जो है उनके वादे के ऊपर भरोसा भी करते हैं। इसलिए मैं सारे मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूं कि वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब के वादों का जो है पास ख्याल रखें। విద్య వైద్యం ప్రతి విషయం కూడా వారు క్షుణ్ణంగా విన్నారు. విన్న తర్వాత సమస్యకు పరిష్కారం కూడా అక్కడే ఆదేశాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషకరం. ఈ విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలో ఎక్కడ చేయని విధంగా చేశారు కాబట్టి వారికి మేము ముస్లిం మైనార్టీల ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున రుణపడి ఉంటామని చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో అఖండ మెజార్టీతో వారు ఎవరిని నిల్చోబెట్టినా కూడా గెలిపించడానికి మా వంతు కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. మనస్ఫూర్తిగా అందరూ కలిసి కష్టపడి మనం ఈసారి ఇంకోసారి జగన్ గారిని మరోసారి జగన్ గారిని సీఎంగా చూస్తామని పని చేద్దామని నేను పిలిపిస్తున్నాను. అల్లాహ్ हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। इस इजलास में नायब वजीर आला अमजद बाशा और पार्टी अखिलती सेल के चेयरमैन खादर बाशा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मसाइल को हल करने का जगन ने तयक़ुन दिया और मजहबी रहनुमाओं को जगन ने भरोसा दिलाया कि उनकी हुकूमत अक़लियत दोस्त हुकूमत है। మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో ఈరోజు మైనార్టీలకు పెద్దపీట వేస్తూ మరి ఇవాళ వాళ్ళు రాజకీయంగా అయితేమి మరి వాళ్లకు అన్ని విధాలుగా ఏదైతే సంక్షేమ పథకాల్లో అయితేమి అన్ని విధాల్లో వాళ్ళ వాటా వాళ్ళకు
చెందాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయాలు నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా కొనియాడడం జరిగింది. మరి ఇవాళ ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా అనేక సమస్యలు మా గురువులందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సానుకూలంగా ప్రతి ఒక్క సమస్యను కూడా క్షుణ్ణంగా వినడం జరిగింది. మరి ఆ సమస్యలన్నీ కూడా నేను పరిష్కరిస్తానని చెప్పి కూడా మరి ఆ బాధ్యతలు కూడా ఈరోజు అధికారులకు సీఎంఓ ఆఫీస్లో ఉండే అధికారులకు మరి అదేవిధంగా మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి మరి అదేవిధంగా నన్ను మరి అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చైర్మన్ ఖాదర్ బాషా గారికి ఒప్పజెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యలన్నీ కూడా అన్ని పరిష్కారం కావాలి అని చెప్పి కూడా అధికారులకు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. రాబో రోజుల్లో ఇది మైనార్టీల పక్షపాతి ప్రభుత్వం, ఇది మీ ప్రభుత్వం అని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సంబోధించడం జరిగింది. ఇది మీ ప్రభుత్వం, ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో కూడా ఎక్కడొక్కడ ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరగదు. ఖచ్చితంగా నేను ఉన్నంత వరకు ఎక్కడ కూడా మైనార్టీలకు అన్యాయం జరగదు. ఇంకా రాజకీయంగా ఇంకా వాళ్ళకు మేలు చేసే కార్యక్రమాలే చేస్తానని చెప్పి కూడా మనం అందరికీ కూడా మాట కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఏదైతే వాగ్దానం చేసిందో దగ్గర 17-18 వాగ్దానాలు చేసి ఒక్క వాగ్దానం కూడా పూర్తి చేయని హీన చరిత్ర వాళ్ళది అని చెప్పి మీకంతా తెలుపుకుంటున్నా. కానీ అదే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన మేనిఫెస్టో చూపించి ఒకే మాట అన్నారు, నేను దీన్ని భగవద్గీత, ఖురాన్ అలాగే బైబిల్ లాగా దీన్ని ఆచరిస్తానని చెప్పి మాకు చేసిన వాగ్దానాలు 98% వాగ్దానాలు పూర్తయ్యాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకంతా తెలుపుకుంటున్నా. ఇంకా ముఖ్యమైన సందేశం ఏమంటే చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో 2100 కోట్లు ఖర్చు పెడితే మైనార్టీ సంక్షేమానికి 5 సంవత్సరాలలో, అదే మన జగనన్న 3.5 సంవత్సరాల్లో దగ్గర 21,000 కోట్ల రూపాయలు అంటే 10 ఇంతలు పెంచి ఖర్చు చేసిన చరిత్ర మన జగనన్నదని చెప్పి అంతా మీకంతా తెలుపుకుంటున్నా. ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली RRR की पूरी टीम को एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट के जरिए मौसीकार किरवानी और हिदायतकार राजा मौली समेत पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की है और कहा कि चंद्र बोस के लिखे नगमे और राहुल सिपलीगंज और काला भैरवा के गाए नगमे ने नई तारीख रकम कर दी है। एमएलसी इंतखाब के मौके पर नेल्लूर में तेलुगु देशम कायदीन ओवर एक्शन पर उतर आए। जिले के तेलुगु देशम सदर अजीज ने गैर जरूरी फुर्ती दिखाई। पोलिंग बूथ में तेलुगु देशम कायदीन ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने आईडी दिखाने पर जोर दिया कि अजीज पाशा मजीद बिगड़ गए। पुलिस के साथ नाजेबा रवैया अपनाया और गाली गलौज करते हुए पुलिस को भी धमकी दी। एमएलसी इंतखाब के मौके पर तेलुगु देशम कायदीन मुश्तइल होते नजर आ रहे हैं। ओंगोल पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की, यहां तक कि तेलुगु देशम कायदीन ने खवातीन का भी लिहाज नहीं किया। तेलुगु देशम कायदीन के नाजेबा रवैये से हालात कशीदा हो गए थे। एमएलए बाला श्रीनिवास रेड्डी ने प्रकाशम जिले के ओंगोल में तेलुगु देशम लीडरों के तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम एमएलसी इलेक्शन में हार की वजह से बौखलाहट का शिकार हो गई है और तशद्दुद पर आमादा हो गई है। उन्होंने इश्तियाल अंगेजी करने वाले तेलुगु देशम के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया है। चित्तूर जिले में एमएलसी नशिस्त के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोंगनूरू में रियासती वजीर पेदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। अनंतपुर के मज़ाफ़ात राब तालुक के ऑटो नगर में दीन इज्तिमा का इनेकाद हुआ। इस दीन इज्तिमा में बेंगलुरु, हिंदपुर और दूसरे अजला के उलमा ने शिरकत की। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। उलमा ने इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। वासर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस टी प्रकाश रेड्डी और अनंत रामी रेड्डी ने शिरकत की। इस अज़ीमुश्शान दीनी इज्तिमा के इनेकाद के लिए बल्दिया और पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए थे। शुरका के लिए तनावुल ताम का अहतमाम किया गया था। अनंतपुर कड़पा कर्नूल ग्रेजुएट व टीचर्स हलकों से एमएलसी नशिस्त के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अनंतपुर के नेहरू बल्दी स्कूल में मुकामी एमएलए अनंत वेंकटरामी रेड्डी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मार्गदर्शी चिटफंड के धावों में भारी पैमाने पर बदउनवानियों की निशानदही की गई है। एपी सीआईडी आईडीजीएन संजय ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि एपी भर में मार्गदर्शी के साथ शाखों पर तनख्ही अंजाम दी गई है। अब 4 ब्रांचेस और ब्रांच मैनेजरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि मार्गदर्शी के रिकॉर्ड्स दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने बताया कि मार्गदर्शी के फंड्स को दूसरी सिमत मुंतकिल किया गया है। వైజాగ్, విజయవాడ, రాజమండ్రి అండ్ గుంటూరు ఈ 4 చోట్ల మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా జరిగాయి.
మిగిలిన చోట్ల కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. కాకపోతే అక్కడ కూర్చునే వ్యక్తులు వివిధ కారణాల వల్ల లేకపోవడం. అయితే ఈ 4 చోట్ల మా యొక్క ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా అభియోగం ఏమిటి అని అనే దాంట్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ 420, 409, 120B ఇట్లా, సో 477A ఇది కాకుండా 76 and 79 ఆఫ్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ 82 ప్రకారము. సో ఈ బేసిస్ మీద కంప్లైంట్స్ వారు ఇచ్చిన అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ నుంచి వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఆధారంగా ఈ కేసెస్ బుక్ చేయడం జరిగింది. ताड़ीपत्री में हाजी वली रहमतुल्लाह अलैह की 511वीं उर्स तकारीब मुनाकिद की गई, जिसमें रायलसीमा भर से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। दरगाह कमेटी की जानिब से अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे। మొత్తం ఈ దర్గాకి భక్తులు ఉన్నారు. చాలా వేల మందిలో సుమారు 25,000-30,000 మంది జనం వస్తారు. ఆ జనానికి ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా నీటి సౌకర్యాలు కానీ ఇతర సౌకర్యాలు కానీ అన్నప్రసాదాల సౌకర్యాలు కానీ భక్తులకు ఏమాత్రము ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నారు. काकीनाडा एमएलए द्वारमपुरी चंद्रशेखर ने पल्लूपेट की मस्जिद के तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक तरक्याती कामों पर 64 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। मुकामी मुसलमानों ने मुकामी कब्रस्तान को मस्ता कराने और सीमेंट रोड की तामीर की एमएलए से अपील की, जिस पर एमएलए ने उन्हें मुस्बत तयखुन दिया। इस मौके पर मस्जिद के अहदेदारान के अलावा वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर व दीगर कायदीन मौजूद थे। ఏం లేదు సార్, మా ముస్లిమ్స్కి చాలామందికి కూడా దీంట్లో హౌసెస్ వచ్చాయి. వాళ్ళు కూడా ఈ మసీద్కి వస్తారు కాబట్టి ఈ బరియల్ గ్రౌండ్ కూడా పక్కనే ఆనుకొని ఉన్న హిందువుల బరియల్ గ్రౌండ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. దాని ప్రకారంగా మాది కూడా ముస్లింది పక్కన ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ త్వరలో డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా దానికి సానుకూలంగా స్పందించి అతి త్వరలో మీకు చేసిస్తా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ 35 లక్షలు దీనికి శాంక్షన్లో ఉంది. अनंतपुर के राबताड़ू के ऑटोनगर में अज़ीम-उश-शान पैमाने पर दीनी इज्तिमा का इनेकाद हुआ। इस इज्तिमा में बेंगलुरु, हिंदपुर और दूसरे अजला के उलमा ने शिरकत की। उलमा ने इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली टी प्रकाश रेड्डी और अनंत वेंकट रामी रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर तनावुल ताम का भी एहतमाम किया गया था। वायएसआर कांग्रेस पार्टी का 13वां यौम तासीस कड़पा शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराया और केक काटा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस तकरीब में एमएलए रविंद्र नाथ रेड्डी, मेयर सुरेश बाबू और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर वायएस जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात की सताइश की गई। करनूल के वायएसआर कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी की यौम तासीस मुनाकिद की गई। इस मौके पर करनूल एमएलए हफीज खान ने पार्टी पर चमकुशाई अंजाम दी और केक काटा। इस मौके पर पार्टी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा किया गया। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने दिल्ली की दरगाहों पर हाजिरी दी। निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानों पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर अल्लाह से कविता की परेशानियों को कम करने की दुआ की गई। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस कायदीन मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद आजम अली और फुरखान अली मौजूद थे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज हंगामा आरआई के साथ हुआ है। राहुल गांधी की लंदन में की गई तकरीर पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। बरतानिया में की गई तकरीर के खिलाफ राहुल गांधी से मुआफी मांगने का राजनाथ सिंह ने मुतालबा किया है। वजीर दिफा ने लोकसभा में राहुल गांधी के रिमार्क की मजम्मत की और राहुल गांधी से माफी का मुतालबा किया। राज्यसभा में भी बीजेपी के कायद और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मोदी के दौर में जमहूरियत है और ना ही कानून की हुक्मरानी। बीजेपी और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान
लोकसभा और राज्यसभा में ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा और दोनों ऐवानों की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। प्रश्नकाल प्लीज। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। प्रश्नकाल तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बीआरएस और आम आदमी पार्टी की जानिब से पार्लियामेंट के अहाते में धरना दिया गया। बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने सीबीआई और ईडी के जरिए अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम लगाया है। बीआरएस ने तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस के लिए तहरीक इल्तिवा पेश की है। लोकसभा में कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया है कि मोदी मुल्क में आमिनाना तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं। दस्तूरी निज़ाम को नज़रअंदाज करते हुए तहकीकाती एजेंसियों को सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हर एक ऑटोनमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। हिंदुस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। उधर क्रेसेंट चर्च में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहले टेस्ट में कामयाबी ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए राह हमवार की है। उधर अहमदाबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा टेस्ट बगैर किसी नतीजे के ड्रॉ हो गया है। मैच के ड्रॉ होने के बावजूद हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के गावस्कर बॉर्डर टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम मजहबी नुमाइंदों से जगन की मुलाकात, मसाइल पेश, मौके पर ही जगन ने बेशतर मसाइल हल करने के जारी किए अहकामात। वासर कांग्रेस हुकूमत अक़लियत दोस्त हुकूमत, मुसलमानों की मजमूई तरक्की का जगन ने दिया तयक़ुन। एपी में तेलंगाना में एमएलसी इंतखाबात के लिए पोलिंग, 16 मार्च को होगी वोटों की गिनती। फिल्म RRR और एलिफेंट विस्परिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड, दुनिया भर में हिंदुस्तानी फिल्मों की सिताइश। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।